Kanang mamata kag buntag nga ingon ani imong makita nga view sa imong bintana. Nice yung guys tanan. Makawa sa problema. O diba? There's a rainbow after the rain. Diri ra ni dapita sa lahog. Sa among gipuy-an. Di lang nako i-mention kung nga sa mi dapit nagpuyo. So sa ka-building. Pero nice yung guys yung view sa dapit na sa among kwarto. Kay bukid siya. Ang imong makita puros green. Kada buntag na siya guys. Makawag sa imong problema. Ang view sa bukid. Nya, fresh air sa kayo. Na-miss na nako ang probinsya. Andito sa mga sa bukid. Ingon ani ang amua dito dapit sa bukid. Kanang buntod sa kaayo. Pero, dili ingon ani kadaghag balay. Mga dato kay ni diri dapita. Sa amua, wala ingon ani nga balay nga dagko. Puros man kahoy lasang. Ay syempre mga pobre raman mi didto. O napay akong baby nga. Kuan kay ni siya. Kiat kay siya naong. Kaning time gusto na kay ni siya magpa-walking. Kada buntag ingon ana na siya kasaba. Kiat kayo. Bye guys. Thanks for watching.